Karamba Djabi, bonsoir, ça va mon frère? Ok, salam. Mali encore folie ba bela jele ko jina ka ta su commenter nga sunu kon de sunu kan kamukana bi mbena video mun ke mbena ke mara kandela donc ni ala sona bi video mena ke mara kandela ka sensibilisation do di mara kana aras bachika ni mumbe ka teme bi na ni ambe chugo mina bi ka sensibilisation di do di oka. Voilà, mare musonigo ngara kunyini nga son kan kamukano kunyini anya hamaya maya mbunguye son kan kanendi vraiment souvent on a mbugu na li o me kanege on a sehadi on a sorompa mundi hinu yugonwa mali de ga mondi mali ga mogombe aro adaga mo aro ga kawana ndaga mogombe o warni masala Kenya di okuni cédère collectif pour la défense bon Mali le munya noi Mali lingo dangani jamane ke lingo dangani o ime lingo du dangani précisément sonu ken ka lingo dangani o lingo sonu konda lingo da o amunda sonu ken kan avancer. Ok nim kanu kwa ngai no kube mpa mason kan kanendi aga video ki aga partager ne parce que haramare mu yigona di kuni Kosima Antonye kuni hasidu nyai kunta homda sreda kenta mundon kunna munta munde me on avance kunta munda Mali mega avance ne kunta munda tora mbugu Mali me kama kunu konwa kube nuga kamana arasta mundu na rasta sajiri jukubu ube digamburu ube digamu gonu mundu arasbachi mamere usu bachiri akendi na liku expose Facebook nkama ikunka gajange petuo hoi na rasbachi gaja ikunka gajange petuo hoi na rasbachi gaja na ukuti hakati kinye mare mu haramare me yeranga jigini akenuranga jigan kukiriranga yeranga jigina akenuranga jigan kukiriranga ote hakati kinye on chabari memaga ona hai ona me kona ngara ona hai ona me hasida ngara ona hai ono kitunkini me maliga mogombe lenki arasbachi guide de révolution arasbachi maliga nokube aga niveau belenki aga nogo melenki gelera arasbachi ona to arasbachi ya ban swata na maliga jangenye anti mega jangenye arasbachi ganyi mega jangenye lenki wallahi billahi awanyana ministri ngai takeba ka indi arasbachi ganyi mega jangenye lenki awanyana sadiri
directeur igoyi ube wakalsi gore utuna kine ayira kebaka hidi me marem soninko marem son kan kamukana arasbachi hetikenga de nterasbachi hetikenga arasbachi do kanu aro defa aro kanu aro defa ari yonki keste doyi na sadiri na mbara duna ido kwa na mbara kalsinga do kwa nanti ikerante imare munyano kwa iranto kwa la sadiri oku ganta hibetu oku gama okara ngama ke no kubeji ube oga makara nanti no kube oga mahibetu oga ratu nanti no oga kalsinu benu bertana nanti sagalle oga tinin lempo be baka na ankawa na hasiro noy arasba tinin na kesu ko kwa na su deta oku dangani o kankulendi na ko dangani na koyi nanti droit oga mamalindi nanti oku soniko droit bane oku soniko o droit petit bane na kara ko jinka ma ube senkulle no ni maremu na koyi nanti oku droit petit bane inoroga noro kasobrenga ara ko nanti droit igo mamalindi on kawana ngempose droit igo mamalindi on kawana koni on kawana mehamu nanya kayona kamolenki okunyugara ko mare mundangani yelemane de kane association ni osu jikenya kama wakati ri osu jikenya yelemane de kane kama so ni ko jikenya kama hakati ninke megani isuvine vraiment jikenya kama yelemane de kane konaru aru hasdaru parce que kewa no ngani ube katwa no ngani ube ke jamwa no ngani okuranto kitunki nimei aga bono ambono c'est-à-dire c'est le brebe ibeka okara mogonda bezunya pourquoi ibeka kadaba ko kanenga tu as le mané de kakane ira itatumira kingira de kakane ko ube jaum de kakane nyako na kadinga kube no kara tidanga nanti ibeka di solution na hanta ibeka na mebli nungutuna daga gunne na explique malien turangani nanti ibeka di solution ikunga tino tikuna ibeka nyamunda kalsim maga c'est-à-dire kalsim kanuen na bren kanuen soninko okura na bren kitade wallahi billahi oro hokita wallahi oro hokita aran hakino aran hasroi particulièrement mais pas socialement il est sorti il y a pas la main précisément c'est-à-dire na konaga danga nanti particulièrement ni mania c'est-à-dire au bane on a burundo siroke mais socialement ramani suro quand société na malindi mali territoire di nantikia soninko jamanka un société nya hay kamana soninka le munna ha aka manore mum kabata kana karajin kama kamano re mu nkabana de kana har murtana ngurere murtane belo oga gengi me ole munya ay kasonga no Algérie malien mani me na kasonga no majorité ni mania soninke nyeti arasisa ko eti me haramare me fokona hamwa on a tout vraiment que jangabi anyana aga jangenya no kwada hakati ono kitunkini me ono kitenkini arasbacha maremu ono kitunkini me serebe gasiki arojonga serebe gasiki Facebook nkama tele nunga aga urundo batago droanu katana nikinoi agro kanu vraiment faut qu'on kitunkini mona ken kamalaga excusez-moi je vais diminuer un peu ça kebe brenga ni soninka undi soninkongara kebe c'est-à-dire nke kama yibi am soninkondi quoi serebane be kana bugodi akamango o demana modi bane be kana bugodi ube hari dipte c'est-à-dire nye serebane be kana bugodi on na chitintengani do soninkarunga ube ana chitintengani o drakane akunta herenya na pourquoi na utona situni kamunga de wallahi billahi hara imegara mundana chitwa anga ngali onna ra pantalonye ara dro kitunya iga hutunu yankara pour que amaka kinye arasbat bachili ube tumani kenga na kinye ese kenga iwatini kajini soronyi iwatini no hakati kinye socialement ono kitunkini me hakati kinye ono kitunkini me hakati kinye ona me kanu hakati kinye ona me terinka hakati kinye ona hasira ru aro bone ngara ro karanga sere banesu nta dunadi wallahi billahi anga yanyi megara handu sufuni tina te sufi jamais yugo basere banesu nta duba kabada dromu kragi angalanga pour que anakate na hankita ankitenga drombane surante ho nyana hakati kinyo sunu kongronchiki hakati kinyo ona konna ngara hakati kinyo ona hasida ngara hakati kinyo ona bone ngara okwani lenki 70% mali économie no kwa maka
oku benare jamane mpalle me ken na mani srono ken na hanna minna angana ti mali economy no kuma igono hay digan ka konne le tango o valerin mali le tango valerin tu I hay tsakano ngani wallahi billahi ntagolle kumbana kuna sere ube okunta tunga ke wallahi billahi so urna malingara me igana giri no walla me ya commandant no wara me gorme no wara me president yimena saga no wara me Amadou Koita Kaita Maiga agiri andga mani Ameriki na to Ameriki ibeka maganye Amadou Koita ibeka maganye de mais américain nga gris son ko lem malien nga gris nan daga manifester na tibe kara élection sunya Amadou Koita gris na mani koni amatino ti malien no to quoi aro kulanga aro bugo haro habanu le marundi ara malien c'est-à-dire aro logo en tant que ministre aro logo no kiya di masudi ke no ko nga se kusagonarni wallahi billahi ara sagonu nyunko lan mutu kamunga ara sonu ka mutu kamunga ase buya ka fofona nga kunyini Harlenki, Korono Kitun Kimei. L'union fait la force. Honne, Wakiene. Haramare Mesugrante du Baka, Bonendi. Bonendi Kamama Kinen and Kedi Uba Make Bagindangani. Ubendo Kentakawa. Haramare Mesuganti du Hutun Baka Ken. Wallahi Billah Hanking Akala. Like Hanking Kala, Likengan Kolandi. Ando Like Kala. Et révolté, Haramare Menankon a révolté. Kebe Ganta Gemanga, a Koli, impose aïe. Kibe ganta gemanga imposé Amadou Koita na mania Amadou Koita daga Amadou Américain ko ami yokungutu Malien nya kara Libi so nka lemme mani menyadi ida bom nyare ni Malien kama ni kari base isa unte so nka lemme mani menyadi Amatno Libi ade ati hajunta kuma ati wara bito tamnya Ameriki Malien chudako wallahi billahi Malien chudako itino adroanya magana ndaga Libya ndaga Malien ko hay Algérie Malien la gantonga nongani soni kalemu mali menadi mare musoni ko ko taunu o haju kan toro katino ban sukati amakini na kena antake make be biginda ngani. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? On tatou. Oui. Mais il y a quoi on t'a hamou mania. Il y a quoi on t'a regardé mania. Comment on vient à Syria, Mogaron, non, mais la connaît, c'est là, il y a connaît, ça dit, n'a pas connaît, n'a pas Syria, Mangrani, mais y'a connaît. Haramare, mais comme Haramare Menga, Bouté Moutou, Bouté, Okuke Berake Boutian, Bouté Moutou, n'a pas hakren kane. Hakatiki, on a Okitun qui n'y on dit, on révolté au droit nouma. Au coin de la Karakiji Kama. Quand Sonic and Debena non, ube kaida kan nokuna mina ore mumbe nuga to jindi nanti be kanya haiki adaga duaunya ana minna oran kalle mina no iwakina na kalla kasonko ma akina na kalla sonungo ma ibe kan nan kan goroma gidna daga no ngani sonunga lenga be karade iwati noro ndi geja nya wallahi billahi kebe gindo alla na ngakuna na gara lenki sonunga be ka kara libi aro seninke be ka karake jikama aro senkulle ke kama ame trande makara norondi na kunara na ham okule munyankara o onunyankara o girano ankara o mare munyankara nanta soninke sungalli na ken droit défend mais franchement dire o hajugan to yimei pourquoi haramare mangana tampa juntanga anyimei pourquoi soronga ntaldaga na hehenga pour quelle cause iwalle na hehenga parce qu'on s'en fout de nous-mêmes. Anga sonike taundini anga kamoli sonike taundu kame sonike taundini ndanke dikame so ranta consistene kame soniko kamoli sonike taundi maremu wallahi billahi sere tanangili halle agar no kujere okube ibe gan sonike ngade bana sunati ka parlement lantay bana sunati ka parlement tadangini kane mais sere bana angili wallahi billahi agar no sujere agon manipuler ne aga sangana toy Kenga na soninkonya di. Kenna soninkonya. Okunta mundoga avance ne. Onto sere mia mundo. Onta munda sere suka suro okuntanke munda. Sere suka suro sonikra. Owa ça dire quoi? Onta munda duna kutunga la jabana. Diba kutunga bonondini. Owa imena sage na kauduna kutunga na bonondi. Maremu.
ras bachiri du rotoda de nti ras bachiri du rotoda o ko meno seno o seho oro hogabe ko ora ko bamana kan na ko son kan ndi mais vous voulez quoi juste agana kamunda kana kamunda association sun jorara mare mo gagiro on kamame korno kitun kinime on association dabari korno kitun kinime on a medde ma korno kitun kinime on impose ore mu kubeni ngara kara ore mu kubeni ngara kasonga hakati kinye on a kunka sauver quoi o kunta penser à l'avenir nga o ku tuma ki anita pese benda tuanga na onne tanke na engagement katu anaka hosigindi kara et plan hosigindi bamako angena tika duna ka pendi kia mais on ne pense pas à l'avenir on doit penser à l'avenir wakati kinyon passe duna à l'avenir ya wakati kinyon no kitun kinime wakati kinyon na valeur do menu haramare me wallahi billahi ngama nyime kanu anga nyime kanu Allah nte sereta nganu anga na sereta nga fu kanu anda kafu kafunye me okunto me oto ime amunda kwa o branto kuno benoy c'est ça qui m'a c'est-à-dire qu'un merde souvent quoi souvent ni meta unte mirine oku branto no menoy oku branto no mena soni kenya branto ni meda Soninken Branté Nani Meda. Franchement dire. Anga kame Soninken Ali. Angi Ali. Wallahi billahi. Serait tananda griyo. Serait tanawari na wa suzerne. Sur place. Mais on ne t'a gemere. Kame ki on t'a gemere. Mais serait angili halle pour que naro suzerne. Hara marque hari fayen undi. Hara marque partout où on se trouve. Toulousaire. On ne t'a dungene mera bada. On ne t'a dungene mera bada. Wallahi billahi on ne t'a dungene mera bada. Mais franchement dire, hakati kien, hakati ri, on révolté contre cet état malien. Mali est attaqué. Oga imponu benouga, c'est quand les baka. Konta maga, hari bananto maga. Ikono hari naga antimaga. Mais c'est quand les ke, angana naga ganta maga. Wallahi billahi hari bani begana maga. Ube si bani begana maga, jaga bani begana maga. Wallahi billahi waragan nagaga. Iwa gaga na. Ok, excusez-moi, on y va dire comme Kaya Jabdoua, ya to muni parler ne kaya. O muni o. Wallahi billahi muni. E pe la ro kinoi. Le nti soni ko gono kitun kinime. Wallahi billahi gono kitun kinime. No kanun kinime nanya voix bane, nanya sorti bane. Wallahi billahi gono ho ko malinde Kenya nyana. Kona no, kono di, ti le temps pa ikena dokoto la sikindan de bendi. Alors ade Kona non ti le temps pa ikena le kolin kanyana masikindan de bendi. Antodi I hajin to maga okuko ona do tunga ke eta hari gana serebe no tina lion ko langa ona nyakunda ngani maman franchement dire quoi c'est-à-dire hakat kinyo faut qu'on révolter faut qu'on munyono ko lanu munyi mare mono kitun kinmei bataranga janga ona wara on hasira ona konna ngara ona sabari kubeni kora morin karanga nya kubeni kora morin karanga nya okoranga nonu daga kubeni ga le kon karanga nya okoranga nonu daga kubeni meka dunan karanga tu oni daga ke pourquoi on te merakana pourquoi on te meutu kamunga et puis plus grave c'est quoi plus par okutungara ko lenki plus par on a maniana on a muko Corono me maratunga ke ibere munga makora maratunga anna dinge malindi anta kinya village ko obala village ko adagana bamako adaga bamako anta hohoy bamako lengi sugana mali sugana lemna sugana rapper nu igunu ngi tinkamu asuson galemme drogu minna na asuson galemme siraburu minna na asuson ke goli brunyanga na lengi mali sugana ku ube goli bure les jeunes nu malindi asuson ke aso habana ketunga agaro dambe bonondi wallahi billahi agaro bonondi Allah mare mu koron chabari menaga koron chabari bay sere gonu tu bay sero huli masoro skitu comme ça on va arrêter les vidéos vraiment
Je pense que là si Bani écouter nous. C'est pas là. Ok. Bon, mon frère, en Kentena Outou, on a serré la nuit parce que nous avons déplacé tout petit peu. Oh, yate, appelling à nos coins. Appelling à nos coins. Soninko, orno kitun kinime. Allah ra hokinoi, amakni serega de Allah ho nyawda, amanya sera. Wallahi billah. Makati kinono kitun kinime. Salam alaikum. Salam Jawara. Yate Musa, ça va? Kante, Mo. zina écouter l'homme. Et pour longtemps. Salam alaikum. Antarong ni ba? Ah, Antarong ni ba? ntaron tangare. Antarong tindi. Ntaron tang. C'est bon? Allo, antarong ni kita. Anginga. Antarong ni ba? Antarong ni. Oh non. C'est le même comme on a demandé lundi vraiment. Je vais vous prendre un an, Inch'Allah. Parce que akat kinya mare mu gorno kitun kini me goron giron chigi malino soga lei goron maga kanu goron giron chigi akat kinya ono droit mundu ono droit no revendiquer akat kinya na me kanu akat kinya on dunga mera kebe gra hibe on dunga kamandanga pour qu'on avance mais o kubara swai on ta dunga menwa o hajinta ho di bane suti ngime o ime o meno en konto ya resikindi ni duda ngani hein. Hakatikien, on doit tous revendiquer notre droit. Hakatikien, on doit tous. Quand on appelle lundi, c'est pas. Quand tu appelles un autre, ok, tu as jeté. Hein. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Mon frère appelle un autre. Aïe. Ah oui, il y a une connexion vraiment. Ok, en tout cas, il y a un masala de na honogiri. Sûrement qu'il y a un petit souci. Appelle une autre. Mais il y a une vidéo dit maremu orono kitunkini maremu orongiron chigi maremu orongiron chigi ona hasida ku kantengara orongiron on avance wallahi billahi daga kane asura nyinkeri ngenyi gara daga kane gano hakatia me daga kane da soni ko nyaguni da soni kalemu nyaguni daga kane andaga me portero kalsinga akunna ibe kana malikin naga ibe malile tanyi malikin naga yi maremu kenga ntaka kumaga ube aga gama domina kemekta rien mari sonika benuga daga nandaga ibeka ndema nandaga ibeka ngutu kamunga kula nyi mani kinnagai ibeka la nyi mani kinnaga nantaka memekta haramareme hakasu karangyani hobre ganan kita karangyani hosire nyime ganan kita karangyen kani korono kilun to godudi o arasbati kuni parce que arasbati lenki ay kamana exemple be nu koni nantino fo kondra dialogue ni mana nantaru nangemu bani suna ko kebe ga lingi dangani malika nyana mogombe ube malika nkawa mogombe bani suna ko vraiment o communiquer no ko ndeni amalenu munda awa malira munda awa africain sumunda wallahi billah arasba jira africain kande mais
nous ça dire problème ga niveau be kam on to men munda on ta men munda o hajunta ça dire on ta men munda angara anga tikati tani adiki gonu sondo meke aro ku be no me kamere on ta men mudu tungake c'est tout un problème chaque fois c'est des problèmes mara hein on ta men mundo hajunta men mara haro be no hatungake angara ngari sere bana angara on ngari tanoga kamana ngavansta amare meke mangil na ngran kontruma amare meke mangili mena daga modi no be bambrandi nantimi gran kari ken modi on chabari hakat kinyon chabari orna me dema on kwanu na lo me butenga o gani siro kasunda me kanu I kanu ni me butenga I mera gantoni angara na kandi gani kara anga tankara yigo kame yigo menyi no ngani swa dome I kanu nga isui gani ni gani nyokibane anga kamere menyi ni kandanti habanu ba kamedi me okura kesu bonondi lenki ora kesu bonondi tatso ni koro kosonya mama ni chare hakati kinye ono kitunkini me Mali en quel état gakamana golebe dabaroi c'est dangereux kai okwani combien de pourcents Mali pour ça Mali combien de pourcents okwani économique mais kai kille kai on konto ko kille nyani sera kai kille ke dangin ti kai kille ngalenki nangi be man daga turungu me ka on diga ke tu ne peux pas quel qui ça dit quand Faber no kuma Mali ni mede ago Mali ni mega toya quand Faber no maga d'autres là intaki no ji intaki no imene kesu wini et hajunta le konikadi Mali le temps passé sun tokuma et pourtant hakati segal lempakati ngana ki urunto ni mebe nunya lini sigi hari bane kana ibe mago be sibane obe nyoko comment on appelle sugubane kana ibe mga jage iwara kana iwaga kana hakati kinyo ona mekanu hakati kinyo ona mekanu hakati kinyo ona mekanu kron chabari ona mekanu ona meraga ona arasba tiraga seder bani sunu alo seder ndanga jamane so ana lo seder no so akalle o so Mali na mentu akalle ni serenta seredi arasba tino demano droit nunye ano demana pour que ça dire aramare manta golle gwananta nyana pour que nyimena na hankita 100% mais na nyana à l'avenir alle mu aks maruna na hankita ay jamanu beno tibabu jamanu beno ube kunda sadi kunda akane kata quoi donc o wa dome vraiment vidéo nga alato wa dome mare musoniko onati na uron kari gabono windi jamudi voilà choqué pour éduquer voilà va tous